जोंफोरां गोरिनि जारै सालथामरोमै जोंजालो क्लाइजाक फतिग्राय गोकुलनगर हातिगानाव तंनाय कामियामचेनि लुकुरक अ जोंजालनो याकाग्रिनानि बागै पाइथागो फतिग्राय गंगानगर 208 नं लाहार कतर कासुका कामी आमचेयो तंनाय लुकुरक बरनि सानमुं काइसनो गोकुलनगर आमचेयो जोंफोरां गोरिनि जारै जोंजालो क्लाइजाक अ जोंजालनो जेसुक मानसाक दाति याकाग्रिनानि सानमुं तैनाय गंगानगर 208 नंनि लाहार कतर कासुका बरक कामी आमचेनि लुकुरक खोनारखा जोंफोरां गोरिनि जारै बरक तै तिसाथानि जोंजाल नुगै तंखा तामुनि हिनबा अ कामी आमचे तंनाय गोबांमा लुकुरक निनो नगनगो मटर तंगो तै मटर बाय तै तिसाना बागै नांगौ जोंफोरां फिया सालथामरोमै जोंफोरां गोरिनि जारै फतिग्राय गोकुलनगर हातिगानाव तंनाय कामी आमचेयो जे लुकुरक तंगो बरक ताबुक बेलायनो जोंजालो क्लाइजाक आबुनि बागै पाइथागो जोंफोरां रिनानि सानमुं तैनाय ते बरनि जे जोंजाल तंगो आ जोंजाल रगनो याकाग रिनानि सानमुं तैयै लाहार कासुलायखा बर लाहार कासुजाक मानि बाय कतर चिकन मालखुं रगबो गोजालायजाक लाहारो জল নাই তার না তাই জল খারাপ না ফুলা মানে করতে পারে না তাই বেড বন্ধ জল লাগে আমরা কতদিন ধরে মানে কারেন্টটা দিলে তার বিজলেই কারেন্ট যায় না কারেন্ট যায় না আর কি সমস্যা জলের সমস্যা আছে পড়াশোনা অন্য ফুলা মানে আইসিটা ফুলা মানে প্রাইভেট যাইতে পারে না বাড়ি করতে পারে না কত নাই কিন্তু সব সময় যায় আর জলের সমস্যা সবচেয়ে বেশি আমরা তারা কি ফোন করা হয়েছে নি ফোন করা হইছে তারা আইতে রাজি না আয়ার করব কয় ইয়া তা ঠিক করে দেয় আবার যাইবে তারটা বিজলি করেও কারেন্ট যায় না আচ্ছা সুবা তাপ দিলেছে আজকে অবরোধন করা হয়েছে মানে কি কারণে তো আমরা কারেন্ট পাইতাম জল পাইতাম আচ্ছা আপনি মানে রাজ্য সরকারকে মানে জানাইবানি কিছু মানে আবেদন জানাইছি আমরা ঠিক আছে আপনার নামটা কি না